জিন্দেগি কুছ তো বাতা চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত। আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি হায়দ্রাবাদ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইউরোলজি অ্যান্ড নেফ্রোলজি, অর্থাৎ কিডনিগত সমস্যা যে সমস্ত আপনাদের তুলে ধরবো আজ। আপনারা যারা বাংলাদেশ, আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ যারা বাংলা ভাষা ভালো বোঝেন তাদের জন্যই খালি এই ভিডিওটা আমার করা। তারা কিন্তু এই ইনস্টিটিউটে এসে আপনারা কিডনিগত সমস্যায় আপনারা চিকিৎসা করাতে পারেন এবং পরপর দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। এই মুহূর্তে রয়েছি হায়দ্রাবাদ এশিয়ান ইউরোলজি অ্যান্ড নেফ্রোলজি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ নেফ্রোলজি অ্যান্ড ইউরোলজি, অর্থাৎ শর্ট ফিঙ্গার আছে AINU। এখানে কিন্তু আমরা এসেছি, এখানকার ভারতবর্ষের সমস্ত রুগী কিন্তু যারা কিডনির সমস্যায় ভুগেন, যাদের কিডনি ড্যামেজ, কিডনি ফেইলিওর হয়ে গিয়েছে এবং কিডনি স্টোন, নেফ্রো যে কোনো ডিজিজ বা পোস্টেড গ্ল্যান্ডে অনেক সময় ক্যান্সার হয়ে যায়, সেই সমস্ত রুগী কিন্তু এখানে অনেক রুগী, হাজার রুগী ভালো হয়ে গিয়েছে। এবং এখানকার কর্ণধার ডক্টর পূর্ণচন্দ্র রেড্ডি খুব ভালো ডাক্তার এবং ওনার সাথে আমরা কথা বলে নেব। আর সাথে থাকুন, আর ভেতরটা আপনাদের দেখাচ্ছি, সঙ্গে থাকুন। এখানে এসেই প্রথমে আপনাদের যেটা করতে হবে, এখানে রিসেপশনে আসবেন। রিসেপশনে এসে কিন্তু আপনাদের প্রথমে এরকম একটা ফাইল দিবে, সেই ফাইলটা করতে হবে। ফাইলটা করার পরে কিন্তু ডাক্তার আছেন বিভিন্ন নেফ্রোলজি, ইউরোলজি। আমি বললাম যে এখানকার কর্ণধার ডক্টর পূর্ণচন্দ্র রেড্ডি খুব ভালো ডাক্তার। তাছাড়াও বিভিন্ন ডাক্তার রয়েছেন নেফ্রোলজি এবং ইউরোলজি, এবং সার্জেন, ভালো সার্জেন রয়েছেন। এখানে রেজিস্ট্রেশন করার পরে কিন্তু আপনারা ডাক্তার দেখাতে পারেন। পরেই এখানে মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, ফার্মেসি, এই নার্সিংহোমের এশিয়ান ইউরোলজি অ্যান্ড নেফ্রোলজি। এখানে কিন্তু আপনারা মেডিসিন নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন। এই মুহূর্তে আমি রয়েছি এশিয়ান ইউরোলজি অ্যান্ড নেফ্রোলজি হায়দ্রাবাদে, যেখানে প্রচুর রুগী এখানে আসে। কিডনির যত সমস্যা, নেফ্রোলজিস্ট যারা কিডনি ফেইলিওর হয়ে গিয়েছে এবং কিডনি স্টোন, বিভিন্ন কিডনির সমস্যায় কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের মানুষ ভোগেন। তারা কিন্তু এই একটা মাত্র ঠিকানা এশিয়ান ইউরোলজি অ্যান্ড নেফ্রোলজি, এটা কিন্তু সমাজিগুড্ডা, পাঞ্জাগুড্ডা এসেই আপনারা যে কোনো অটো ধরে আপনারা এই নার্সিংহোমে আসতে পারেন। এই মুহূর্তে রয়েছি এই নার্সিংহোমের কর্ণধার डॉक्टर पूर्णचंद्र रेड्डी। डॉक्टर बाबू को स्वागत है। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णचंद्र रेड्डी सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूँ। ये हॉस्पिटल पे अपन पूरा किडनी का जांच करते हैं। यहाँ बहुत जन यूरोलॉजिस्ट है और नेफ्रोलॉजिस्ट भी है। इसमें यूरोलॉजी बोलते हो ये जनरल टर्म है। इसमें आप लोगों के पास सब स्पेशलिटीज भी है। सब स्पेशलिटी बोलते हो एंड्रोलॉजी बोलते, सब मर्द लोगों का प्रॉब्लम है तो देखते। कैंसर का केसेस बहुत करते हैं इधर, रोबोटिक से करते, लैप्रोस्कोपी से करते, एंडोस्कोपी से करते, वो पूरा रहता है। और फीमेल यूरोलॉजी, लेडीज के लिए क्या है, यूरिन का प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्पेशल यूरोलॉजिस्ट है लेडी का, उन्हें ओनली यूरिनरी प्रॉब्लम्स देखती। और पीडियाट्रिक यूरोलॉजी बोलते छोटे बच्चों के लिए किडनी के प्रॉब्लम के लिए वो स्पेशलिस्ट है, वो पूरा देखते। इसमें क्या है सब, और सेकेंड थिंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन वगैरह सब यहाँ हो जाएगा। सो दिस इज ए फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल, वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया। अपने को सब जगह एंड सब कंसल्टेंट सुबह से शाम तक रहते, सो दैट पेशेंट आने के बाद टेस्ट करते, एग्जामिन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन हो जाता, फिर दोबारा देखते, सो दैट जितना कम टाइम में अपने को देख के पेशेंट को भिजाने का और कुछ ऑपरेशन बोलते ऑपरेशन करना यहाँ करते थे। अपने को पूरा इट इज ए पेशेंट सेंट्रिक हॉस्पिटल। इसमें क्या है, वी रेस्पेक्ट द टाइम ऑफ द पेशेंट, मनी ऑफ द पेशेंट। इससे क्या होता, उतना दूर से बहुत उम्मीद रख के आते, इधर आने के बाद उन लोगों को कितना कंफर्ट देना हमारे को मालूम। इसलिए हम एक बंगाली की ट्रांसलेटर भी लगाए, हम भी थोड़ा बहुत बंगाली बात करते हैं और इसके लिए अपने को पूरा मदद करते बहुत दूर से आने के पेशेंट्स के लिए। अच्छा सर, जिंदगी कुछ तो बता चैनल जो है हमारा, इस चैनल को देखकर जो पब्लिक यहाँ पर आएगा उसको डिस्काउंट मिलेगा क्या आपके तरफ से? वो आपने पहले नंबर बोल के आए तो मैं देख सकता हूँ, तो सब पूछते ना। सर आपका सेकेंड कैंपस है, शिलीगुड़ी शिव मंदिर है,
उसको बारे लिए उस वहाँ पर कैसे ट्रीटमेंट मिलेगा? शिव मंदिर में भी 3 यूरोलॉजिस्ट है, ज्योतिप घोष, देवरंद्र दास नया यूरोलॉजिस्ट अभी ज्वाइन हुआ, और बढ़िया नेफ्रोलॉजिस्ट है विजय किरण बोलकर, ये हैदराबाद में निम्स में फैकल्टी था। उन्होंने बहुत साल यहाँ काम करने के बाद 300-400 ट्रांसप्लांट फिजिशियन करने के बाद उधर 2-3 साल से उधर सेट हो गया अपना सिलगुरी में। और विक्रांत देशपांडे भी है, उन्होंने भी सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट है। और उधर भी सब बेसिक यूरोलॉजिस्ट लैप्रोस्कोपी भी करते, एंड वो भी फुल टाइम नेफ्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट है, दिन भर उधर ही रहते। पूरा पेशेंट को कितना कम टाइम में देख के इलाज इन्वेस्टिगेट करके भेजने का वो लोग देख लेते हैं। डॉक्टर बाबू को हमारा चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद, सुस्वागतम। आप बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा इंस्टीट्यूट है।